से निमंते आम धन्यवाद देउछु। आज वैवाहिक कार्य तुम दास आरंभ करियछंती आमे प्रार्थना करूछु तुम्हें तार सपक्षवादी परमेश्वर हुओ पुणी निवेदन करूछु आज समस्त कार्य वाग्दान तथा वैवाहिक कार्य श्रृंखलित भाव पवित्रतार सह तुम्हें संपादन कर आरंभ शेष जाए तुम्हें आम मध्य गमनागमन। द्वितीय करती तार कारण ईश्वर विषय को उद्योगे मु तुम्भ मान निमंते उद्योगी जेणु मु तुम्भ मान सतीकन्या सदृश एक स्वामी ठारे अर्थात ख्रीष्टों ठारे समर्पण करने निमंते वाग्दान करियछि। प्रभु संक्षिप्त वाक्य आशीर्वाद। कन्यागण तुम्भे माने बाहर जाई मुकुट भूषित सोलोमन राजा को देख तांको विवाह दिन और तांको मनर आनंद दिन तांको माता तांको सही मुकुट पिंधाई अछंती। धन्यवाद। आराधनकारी परमेश्वर बोली तुम पवित्र नार धन्यवाद करुछु। जो दिन मैंने प्रार्थना रखी से दिन में तुम्हें आम को पता प्रिय प्रभु को दास दासी गण को अभ्यर्थना करने को जाऊँगी जो मान को आह्वान करे से माने आसी आसन अलंकृत करवा हेबे। सर्वप्रथम अभिभावक मानक मध्य अनुरोध करुछु से माने मध्य आसी आसन ग्रहण करवा हेबे। कन्यार अभिभावक मानक अनुरोध करुछु से माने मध्य आसी आसन ग्रहण करवा हेबे। समस्त दयादि सहित आमे तांकरी सुपारिश मध्य मंडली द्वारा पाइछु ताहा आमे पठन करने को जाऊना संक्षिप्त समय मध्य आमे समस्त कार्य करने को जाऊँ तेणु आमे पाइछु से प्रत्येक को आमे सब आसार प्रेम बिहुने भाई सब आसार गाओ प्रेमर जय गाओ प्रेमर जय। शिशु संगीता 48 गाओ प्रेमर जय प्रेम जे सार प्रेम बिहुने भाई सब आसार विश्वास विश्वास किंतु प्रेमार भले किंतु प्रेमार भले किंतु प्रेमार भले चल रे संसार प्रेम बिहुने भाई सब आसार भरोसा थिले आश्वास मिले भरोसा थिले आश्वास मिले प्रेम थिले किंतु प्रेम थिले किंतु प्रेम थिले किंतु सब अंधार प्रेम बिहुने भाई
ସବୁ ଆଶାର ସେ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରେମେ ଉଦୟ ସେ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରେମେ ଉଦୟ ପ୍ରେମରେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରେମରେ ସୃଷ୍ଟି প্রেমারে সৃষ্টি লয়ার প্রেম বিহুনে ভাই সাবু ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦରଣୀୟ ହେଉ ଓ ତାହାର ସଜ୍ଜା ସୂଚି ଥାଉ କାରଣ ଈଶ୍ୱର ପାରଦାରିକ ଓ ବ୍ୟଭିଚାରମାନଙ୍କ ବିଚାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷ କରି ତୁମକୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ସମାବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ମୋ ପୁତୁରା ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ ଏଉଷ ଜେନାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ସିଫରା ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଶତାବ୍ଦୀ ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗତ ଏଭାଞ୍ଜେଲିଷ୍ଟ ସୌରଭ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ସାମୁଏଲ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆମମାନେ ବାଗଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନେ କାମନା କରି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେହିପରି ବର ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଣଜା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାଳକ ସୌରଭ ବର୍ଦ୍ଧାଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସାମୁଏଲ ବର୍ଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଏସୋ ଜେନାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ସଫିନା ନିମନ୍ତେ ବାଗଦାନ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ ଆମର ସହମତି ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ବାସ୍ ସମ୍ପାଦିକା ଭଉଣୀ ଯିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାଗଦାନ ପୁଣି ବିବାହ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ମତାମତ ପଚାରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଇ ମାଉଥରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା এই সমস্ত শুভ কার্য পাই সেপাই আমি প্রভুকে ধন্যবাদ দেই আমি সম্মতি জনাউছু। মত প্রকাশ করি মণ্ডলী পূর্বরু হি এই দিন নির্ণয় করিছিলা পূর্ণ সহমতি সহকারে মণ্ডলী সহিত আমি আসিছু এই কার্য নিমন্তে। ধন্যবাদ। সেইপরি ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥିର ସହିତ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଦେଖିବେ। ବାଇବେଲ ଏକ ଗୋଟି 1050 ଟଙ୍କା, ସୁନା ଚେନ୍ 91,200 ଟଙ୍କା। ତାର ଗ୍ରାମ କିଛି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ସରି ଦେଖିଦେବେ। ଶାଢ଼ୀ 2 ଗୋଟି 12,600 ଟଙ୍କା। ସାୟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 1240 ଟଙ୍କା ଓ ଶାଢ଼ୀ 1220 ଟଙ୍କା। ଚୁଡ଼ି ସେଟ୍ 2 ସେଟ୍ 2,100 ଟଙ୍କା। ଟିକିଲି ମସ୍କରା
651 टंका लाकिम मेकअप फाउंडेशन 210 टंका से परी पाउडर 250 टंका व्हाइट टन पाउडर 85 टंका फेयर एंड लवली 130 टंका दर्पण 129 टंका बहुसजा 715 टंका सर्वमोट 1,17,520 टंका मात्र सर्वमोट 1,17,520 टंका मात्र सर्वमोट मूल्य। धन्यवाद धन्यवाद। यही समय उपहार पर आम प्रार्थना करवा प्रार्थना पर बर उपहार नहीं कन्या को प्रदान करेंगे प्रार्थना करेंगे आम गहन आज्ञा अच्छा मास्टर आज्ञा आसबे उपहार को धरवे एवं प्रार्थना हाँ स्पर्श कर प्रार्थना करवा। पवित्र ईश्वर आम तुमको धन्यवाद करुचु स्तुति करुचु वंदना करुचु तुमरी संकल्प योजना अनुसार आश्रयगढ़ मंडलीर पुओं सहित नामनगढ़ मंडलीर झील को बागदान विवाह कार्यक्रम करने निमंते मंडली सहित एकत्र कर धन्यवाद पिता। यह समय बर भाव पुओ जो समस्त उपहार आनी झीलता ग्रहण कर विवाह निमंते प्रस्तुत होगा निमंते अनुग्रह कर उभय परिवार उभय मंडली की आशीर्वाद कर परवर्ती कार्यक्रम को तुम्हें नियंत्रण कर महिमा गौरव तुम्हें पाओ जिसु नाम रे प्रार्थना कली आमेन आमेन। धन्यवाद। यही समय कन्या को से प्रदान करेंगे से समय जदि बागदान संपर्क जदि गीत रही आश्रयगढ़ मंडलीर बंधुगण आसबे से माने गीत गाइबारे साहाय्य करेंगे। यही समय रास्ता टिके छाड़ी दिंतु रास्ता प्लीज ए माँ टिके रास्ता आगे कन्या पिला से उठिबे आग को आसबे तापरे बरंकर उपहार को से ग्रहण करेंगे। कन्या पिला आसबे टिके आग को आसु रो भाई आज्ञा गीत झ तरफ आसतु यही बाटे जाओ बाबू आस यही समय आम अवसर पालक महाशय विवाह संबंधी किसी वाक्य से आम प्रकाश करी।
प्रभु देले ए नियम काहीकि देले काहाठू आरंभ है आदमଙ୍କ ଠାରୁ काहीकि देले गोटे कथा आम समस्त सुपरिचित अंश होची कौन आम जो विवाह निमंत्रण पत्र छापू आम प्रथम से ही अंश को लिखू जे एप्री तार 13 4 पद जी हो उठिक पढ़ीदेव ना ही आज बाइबिल का पाखे ना विवाह समस्त मध्य आदरणीय हेउ अनादर नुह हो माँ आउ बेसी ना मुह पड़ेगी नहीं मर्यादार विषय हेउ आबद्ध करने एकत्र हो विवाह सर्वोत्त समाज रे गौरवान्वित आदरणीय विषयटे साधु पाल बरकन्या सम्मेलन को ख्रीष्ट मंडलीर निगूढ़ सम्मेलन निर्दर्श बोली प्रकाश कर मनुष्यर पवित्र अवस्था प्रेम ईश्वर स्वयं ए विधि स्थापन करते आम प्रभु श्रीकृष्ण शिष्य मान सहित विवाह उत्सव योगदान करके पुण्यवस्त को सुशोभित पवित्र कर अतएव ईश्वर प्रति प्रगाढ़ भक्ति सहित विवेकर सिद्धांत मते और प्रार्थना पूर्वक ए पवित्र गुरुत्व विषय प्रवृत्त होगा कर्तव्य सुखरे बा दुखरे सुदशार दुर्दशार जेपरी स्वामी और स्त्री परस्पर ठारू साहाय्य सांत्वना करी प्रेम आनंद एकत्र बास करती ए विवाह पवित्र और गुरुत्व दायित्वपूर्ण अतएव सर्वत भाव निर्दोष निश्चित रूपे रक्षा करने आवश्यक यह समय विवाह उत्सव में जोग समस्त प्रश्न विवाह पवित्र अवस्था प्रवेश करने उद्देश्य यही युवक ईश्वर साक्षात मु तुम्भ मान पचारूँ जे तुम्हें दुईज विवाह बंधन आबद्ध विषय जदि कहार कौन उपयुक्त न्याय संगत प्रतिबंध काण थाए तो बर्तमान ता प्रकाश करूँ सामुएल बेबर्ता सिफरा जेना को विवाह संपूर्ण इच्छा अच्छी संपूर्ण इच्छा अच्छी झील सफीरा जेना सामुएल बेबर्ता को विवाह संपूर्ण इच्छा अच्छी इच्छा अच्छी मु जहाँ कहबी मु सामुएल बेबर्ता प्रतिज्ञा करुअछि जे सिफरा जेनांक सहित परिणय सूत्र रे आबद्ध विषय मो कोनोसी प्रतिबंधकर कारण जाने नहीं मु सिफरा जना प्रतिज्ञा करुअछि जे श्रीमान सामुएल बेबर्ता सहित परिणय सूत्र रे आबद्ध विषय मु कोनोसी प्रतिबंधकर कारण जाने नहीं श्रीमान सामुएल बेबर्ता तुबे की विवाह पवित्र संबंध ईश्वर मंगल विधान दाम्पत्य प्रेम सिफरा जेना को निजर विवाहिता भाज्य ग्रहण कर तुम्हें कि सर्वावस्था यहाँ प्राणर सहित प्रेम समाज सांत्वना और प्रतिपालन कर मृत्यु विच्छेद पर्यंत केवल यही तीन ठारे आबद्ध विशुद्ध पवित्रपण बास कर सिफरा जेना तुम्हें विवाह पवित्र बंधन ईश्वर मंगल विधान दाम्पत्य प्रेम श्रीमान सामुएल बेबर्ता को निजर विवाहित समिश्र ग्रहण कर तुम्हें कि सर्वावस्था यहाँ प्राणर सहित प्रेम समाज सांत्वना प्रतिपालन कर प्रभु साक्षात सर्व विषय यहाँ बसीभूताई मृत्यु विच्छेद पर्यंत केवल यही समय आसक्त रही विशुद्ध पवित्र बास कर अनुरोध करी कन्या के समर्पण कर दयाकोर आसतु समर्पण कर आज तुमको मो झील को समर्पण करुच्छी
ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷାତରେ ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ସାମୁଏଲ ବେବର୍ତ୍ତା ମୁଁ ସାମୁଏଲ ବେବର୍ତ୍ତା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଫୋରା ଜେନାଙ୍କୁ ମୋର ବିବାହିତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ସ୍ୱରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଶପଥ ଓ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଦାନ କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉନ୍ତୁ ମୋହର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭର ହେଉ ମୋହର ହେଉ ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଭୟର ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ ଏହି ସମବେତ ମଣ୍ଡଳୀର ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ସଫିରା ଜେନା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସର୍ବଦର୍ଶୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମାନ ସାମୁଏଲ ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମୋର ବିବାହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଆଜିଠାରୁ ସୁଖରେ ବା ଦୁଃଖରେ ସମ୍ପଦରେ ବା ବିପଦରେ ସୁସ୍ଥତାରେ ବା ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଆଜୀବନ ପ୍ରେମ ସମାଦର ଓ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ଶପଥ ଓ ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାର୍ଥେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ସହକାରେ ହସ୍ତ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋହର ବାକ୍ୟ ଦାନ କରୁଅଛି ପ୍ରଭୁ ମୋହର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉନ୍ତୁ ମୋହର ହୃଦୟ ତୁମ୍ଭରେ ହେଉ ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋର ହେଉ ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଭୟର ସମ୍ମିଳିତ ହୃଦୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହେଉ ମୁଦି ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଦି କିଏ ଧରିଛ ମୁଦି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଝିରାଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ପାଳକ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଡେଭିଡ ଜେନା ସେ ଆସିବେ ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମହିମାମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ସିଫୋରା ସହିତ ସାମୁଏଲଙ୍କର ପବିତ୍ର ଏ ବିବାହ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିବାହର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଏ ମୁଦ୍ରିକାକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତୁମ ସ୍ପର୍ଶରେ ଶୁଚି ଏବଂ ପବିତ୍ର କର ଏ ମୁଦ୍ରିକାକୁ ଉଭୟ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ସବୁଦିନ ନିମନ୍ତେ ଏ ବିବାହକୁ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବେ ବିଶେଷ ଦୟା କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେନ୍।
ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋହର ପତ୍ନୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ବିବାହର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୋହର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ବିବାହର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପେ ଏହି ମୁଦ୍ରିକା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ମାଳ ଆଣିଛ ମାଳ। ଏହି ସମୟରେ ବର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଓଢ଼ଣୀକୁ ଉଠେଇବେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳି ଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠେଇବା। ଜୋରେ ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଜୋରେ ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ନ କରୁ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମାନ ସାମୁଏଲ ବେଭର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ସିଫରା ଜେନା ପବିତ୍ର ପରିଚିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ସଭାସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ପରସ୍ପର ହସ୍ତ ଧରି ବିବାହର ଚିହ୍ନ ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଅତଏବ ମୁଁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଧି ଅନୁସାରେ ସର୍ବ ସମକ୍ଷରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର ଓ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବରକନ୍ୟା ଆଣ୍ଠୁ ପକାଇବେ। ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ରୂପାୟଣ କରିବା ଏକମାତ୍ର ଯେହୋବା ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ, ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ତୁମର ଏହି ଯୋଜନା ସଂକଳ୍ପ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଅଟ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାମୁଏଲକୁ ସିଫରାକୁ ପ୍ରଭୁ ମାତାର ଉଦରରୁ ନିରୂପଣ କରିଥିଲ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠାରୁ ଏମାନଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏମାନଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ବିଶେଷ କରି ଉଭୟ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜୀବନ କାଟିବେ, ତୁମ ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ସେପରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଲାପଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଯୋଜନା ରଚନା ଅନୁସାରେ, ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ନବଦମ୍ପତି ହେ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ଦେଇ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆଣ୍ଠୁ ଦେଇ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ପରସ୍ପରର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଉ, ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ, ତୁମକୁ ଭୟ କରିବେ, ତୁମକୁ ଭୟ କରି ଜୀବନ କାଟିବେ। ଏ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନବଦମ୍ପତିକୁ ଧନ ଜନ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏଠାସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଗୌରବ ମହିମା ତୁମେ ନିଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍।
से तुमको रक्षा प्रतिपादन करंतु तांक समुद्र प्रेम रे तुमको परितृप्त करंतु तांकर प्रेम हस्त द्वारा तुमको परिचालन करंतु तुम जेपरि शेष रे से प्रेम धाम रे तांको प्रेम कुल रे आश्रय प्राप्त एपरि अनुग्रह करंतु तुम पर समित उदरे सदा काल विराजित थांतु आमेन। ए समय विवाह कार्य समापन होइछि राष्ट्रीय भेदनुसार विशेष कार्य आरंभ करुणा सदा बोरु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। এই সময়ে যদি কন্যাଙ୍କ তরফ ସେମାନେ ଆସିବେ ଆଉ ଗାଇ ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। जो उपहार देवा रही से आम कही किंतु से अमनोयोगी अच्छा आमर समय यथेष्ट है तेणु दयापूर्वक आसवे चेन सुनार चेन आंको भाई मुना आसी तांकर जुई इस्राएल गुरु मुदी आउ से आसवे बड़पू को उपहार देवे सेपरी गाड़ी बड़पू को उपहार देवार रही कन्या पिलार भाई अम्लांजना से आसवे बड़पू को से गाड़ी चाबी उपहार देवे सेपरी हाथ घंटा सुमित से भाई आसवे बड़पू को उपहार देवे आमर समय यथेष्ट है तेणु आम क्षमा प्रार्थी किसी समय अपेक्षा करेंगे आम तहीपर आमर भोजन आयोजन होमें जना करुचु बरजात्री आसथिबा बंधु मानक आम अनुरोध करुचु से आम स्थान प्रस्तुत करुचु से जाए से गेस्ट रूम रे जाए से चेयर रखा जाइए एवं टेबुल पड़ी से जाए सेठारे भोजन अंशी हे प्रत्येक युवा मान को समय अनुरोध करुचु यथाशीघ्र प्रस्तुत है भोजन बंटन कार्य यत्नवान हे। এই সময় আমি সমাপ্তি করিবাকু যাবা শেষে আমানଙ୍କର অবসর বালক মহাশয় সে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলে আমি সমাপ্তি করিবাকু যাবা। আশীর্বাদ समस्ते नीरव हेबा आमे शेष आशीर्वाद प्रार्थना कर दंपति बसवे नवदंपति बसवे एतबेले पिता परमेश्वर अतुलनीय प्रेम पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्टर अनुग्रह दया धर्मात्मा परमेश्वर तुमर स्वर्गीय शांति शांति स्वांतना आशीर्वाद नव दंपति प्रति उभय मंडली प्रति बंधु परिजन प्रति सदा सर्वदा हेतु आमीन। समस्त कहवा आमीन।